Okay na ba siyang training kaya ra na kay kami po maumahon po namo ni. Balik na tibon kay way mo sa uay sa amo mga yums. Oh my god, oy kay me kadagay imo fans liha. Dagan jud kay mga marites man yung mga tao dire. Are pa si ate talo gani nag-ingkuray sa likod. Aya man ito nang hadlok na pud ini si ate naghigda ay naghigda nagkanta na. Naghigda o nagkanta di sudsad. Ano na po si tita ingon imong ate kinsa ko nung wayay naglingkod ana si may naglingkod ana tita walay nagingkod didon. It's just a chair, you know. Ano na po ko, it's just a reflection of the gani light on the solar system, you know. Our forehead is too shimmery, shining, splendid, sure. Shining, shimmery, splendid. I can open your eyes and take you wonder by wonder. Mo ba? Over, sideways, and under on a magic carpet ride. A whole new world. Tarungan. A whole fantastic. 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 A whole fantastic point of view. No one can tell us no or where to go. Man, ayokon mo na isigote bunsob. Nakisali ka po. Daghan na ka mo. Oh my God. Wala namang kakain dito sa amin. Adyan, nakamuda pag wanoy kay duwa rami diri. Wala may makaon dire kay para man may ayok. Gani, baka adyan ayok dyan mahadlok sa amo. Yes, tumpak, ganun, gani. Grabe kami nga sa atong kwan diri. Oy, naunsa naman minga dyan mi diri kay duha rami. So, unsa may itong content ko man, guys. Pagi kapoy na jud kanta ko ba kay sure ako. Ug wa na jud namong tingog dire guys na nga kwan paus na jud mi anig no. Sobrang tas jud na tong live ko man no kay murag naglahot tay man ko. Hapit na ko guys ka sure hapit na guys ka oras. Ana gani ko no so shout out dira sa mga teachers namo no. Shout out sa tanan. Bye. Lobat na ko. Bye bye. Thank you for watching, Char. So, mora da ito. Amping mo. Yes, always jud may gamping. Sige, gani ako ka-slide. My God. Hi! Oy, nangita si Kuya TV, no? Hi! Sa Ijo. Oh my God. They still watching. Bagay jud ka mahimo. Si Jasmine Lee. Ano? Kuya to na ako si Aladdin na. Ginoo ko. Jasmine baning dagway na ako. Ano yung mura mo ganing Bombay na mangutangay at tinauno naman ini. Oh my God. Mo gani no. Mo unsa may Disney princess natong kawayong maana na pud to si kuan. Kato ko nung kawayong ni kuan sa The Frog Princess anagan ako. Bye bye everyone. Good night. So those who wants to sleep, good night na. Good night.